Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak Profesor Dr. Dadan Rosana MSc. Yang kami hormati Wakil Dekan FMIPA Bidang Riset Kerjasama Sistem Informasi dan Usaha, Bapak Dr. Pujianto MPD. Yang kami hormati Wakil Dekan FMIPA Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Dr. Ali Mahmudi MPD. Yang kami hormati Koordinator Program Studi Departemen Pendidikan Matematika, Ibu Dr. Sri Andayani MKOM. Yang kami hormati Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Matematika, Ibu Dr. Kuswari Hernawati MKOM. Yang kami hormati Koordinator Program Studi S2 Pendidikan Matematika, Bapak Profesor Dr. Agus Maman Abadi MSc. Yang kami hormati Chief Scientist Indonesian Center for Cognitive Load Research, Ibu Endah Retmawati PhD. Dan yang kami hormati para narasumber peserta simposium yang hadir baik secara luring maupun daring yang berbahagia. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat serta karunia-Nya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan Symposium on Learning and Instruction, Instructional Design and Motivational Effect, Perspective of Cognitive Load Theory. Simposium ini diharapkan menjadi wahana ilmiah untuk bertukar gagasan, memperluas wawasan, serta memperkuat kolaborasi akademik di bidang desain pembelajaran dan efek motivasi dalam perspektif cognitive load theory. Selanjutnya, mari kita memasuki acara inti dan kita simak bersama sambutan oleh Ibu Endah Retmawati PhD selaku Chief Scientist Indonesian Center for Cognitive Load Research. Kepada Ibu Endah, waktu disilakan. Baik, terima kasih Yuda dan Risma. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih suaranya? Saya tak berdiri aja di depan. Kok mungkin tersenggit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Insya Allah saya bisa menyebutkan namanya satu persatu yang hadir di sini. Mulai dari depan ya. Hilda, Risma, terima kasih sebagai MC. Hafsah, Mufti, Lita, Bayu, Irfan, Nindi. Ini 4 orang ini akan menjadi presenter, ini nanti jadi pemandu ya, sama menjadi validator dan reviewer. Kemudian di tengah sambil saya perkenalkan Arif Tamim, sebenarnya namanya Arif Tanurjanah, atau baca artikelnya Analysis Extraneous Cognitive Load, sebuah buku. Ini dia Arif Tanurjanah. Novi Latifah Amini, mahasiswa S2. Mahasiswa S1, alumni mahasiswa S2. Kemudian ke sana ini mahasiswa S2 juga, Dica, Josa, Jeans, Wildan dan Iqbal, betul ya? Kemudian mahasiswa S1 dan di tengah ada Feby sebentar lagi mau ujian jadi serius banget. Iva, Marfuah, Manggala, 4 orang yang baru saja lulus. Berapa kali sudah ikut simposium yang berempat ini?
empat kali ikut simposium. Pak Agung dan Mbak Rina, terima kasih kerawahanipun. Juyus, terima kasih banyak, ini mahasiswa S1. Rina, alumni Bu Sumarni, mahasiswa S3. Kemudian Pina, mahasiswa S1. Dan ini berdua memperkenalkan diri sendiri kayaknya. Wakil dari universitas. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Ini di sini kita senang-senang aja kok, Jen. And I would like to greet my colleague, my friends, Alan. He is in a Zoom meeting. Thank you very much for attending this meeting, and we would like to learn from her about motivational effects, about how motivations can help us to manage our cognitive load. And there will be speakers from Australia too. So Dr. Alan Lee is from the University of New South Wales, Australia. We will have Dr. Hos Hanam later. He is from Western Sydney University, Australia. And we have a presentation from Kim. She is a doctor from Netherlands. And she's presenting later on in the afternoon, because at this time Europe is still morning. So this international symposium is a recognition for our Center of Excellence, Center of Research that we call Indonesian Center for Cognitive Load Research. Actually, there is an association of cognitive load researchers internationally. So you may search their association in the website, International Cognitive Load Theory Association. You will find the website and get more information about who they are, the researchers of cognitive load theory, and events that they have. Okay, so, well, again, thank you very much for the speakers, for the student panelists, for the presenters, and for all of you who are attending these symposiums. We learn together, we share our ideas, and hopefully our meetings today will be fruitful and for all our productivity in research in the near future. I also wish all of you a good luck for your current studies, and those who are just finding research ideas, you coming in the right place. We will share ideas for your research. Those who are coming here to sharpen their research results, we may share together. If you bring your work examples or your worksheets, we can share each other whether the principles of cognitive load theory has already been applied in your worksheets. So basically, we're here to study together. Okay, well, thank you again for everybody. Without further ado, we would like to ask Alan. Hello, Alan. Thank you for your time, for your availability, and for your expertise shared to us. So I hope you can see my students here. Thank you, Enda. Longer. Without further ado, please present for us about motivation and cognitive load theory. Thank you, Alan. Sure. Thank you, Enda. Thank you for inviting me today to speak. I wish I could physically be there, but thanks for the technology that we have. We can still, share our knowledge and experiences and ideas. I will just go ahead and share my slide. And what I will be talking about today will specifically be a paper that I wrote with Professor Paul Ayres. He's one of the CLT specialists, and I know that Enda knows him very well as well. So yes, we wrote a paper on something called the worked example effect and mastery approach goal orientation.
Yes, I just wanted to just give you an overview of what the study was about, just a little bit about something. I know that many of you will already know the worked example effect and also the mastery goal orientation as well. And what does that mean for learning in students? Okay, so let's get started. So just a little bit of a background, a theoretical framework. As you can see at the bottom, I provided you with the reference to the article that I am talking about. Specifically, what we looked at in this particular study was it was grounded in cognitive load theory. Not a surprise there. We specifically looked at the worked example effect in relation with mathematics, algebra, and we wanted to just look at mastery, approach, goal orientation. Okay, so just a quick overview of goal orientation. Many of you would already know about this in Andrew Elliott's study. Goal orientation is looking at particular reasons and purposes that drive a learner's engagement in academic tasks. It started off, it is grounded actually in Carol Dweck's work with individuals' beliefs about intelligence and effort. Right, and it started off with mastery versus performance. And you can see that there are 4 different types of goal orientation that I have listed there. This is more of a recent development. And what Paul and I wanted to specifically focus on was the first goal orientation, because according to research, it was the one that was closely aligned with intrinsic motivation. There was a specific focus that these individuals held, that they wanted to develop competence, they wanted to master new skills. And like I said, strong correlations with intrinsic motivation, which streams from self-determination theory. And there was association with deep learning and self-regulation and with resilience as well. And what was particularly important for us was that, especially with resilience, CLT, as you know, the CLT effects are effective and also only useful when there is an overload a student will experience in their working memory, which means that it needs to be in an area that needs to be quite complex, right? So an individual will need to be resilient, they need to be self-regulated, and they need to strive for deep learning, right? And so we felt that according to research, a mastery approach orientation was the most appropriate type of goal orientation that we wanted to look at in relation with worked examples. Excuse me. Okay, so if we look at, like I said, with mastery approach goal orientation, they have this drive to develop competence. They want to understand a content from deeply, so not shallow learning, but deep learning, and they want to improve over time, right? So they are intrinsically motivated, which means the value system or the self-regulation is internalized. It's not externalized. So they are seeking for learning purposes for the internal reasons as opposed to the external reasons, such as any rewards that might be given by someone like a teacher or a gift or anything like that, right? So we thought that the worked example effect would be the most appropriate strategy for these students to use, right? And as many of you guys may know, the worked example effect has been studied for over 30 years by the cognitive load researchers. And repeatedly over time, this has been shown to be a very strong
effective strategy, instructional strategy, in particular for these novice learners, so for individuals that have very low prior knowledge in a specific domain. Right. So as you can see from the slide, step-by-step solutions are provided with a problem for the students to study. So we want them to develop something called a group schema, right? And then we want them to be able to apply it to a similar problem question. I'm not going to go into too much depth about the different types of loads, but as you may already know, the worked examples has been found, in particular for novice students, it's found to reduce extraneous, which is unnecessary cognitive load by providing clear step-by-step solution steps for the students. Okay, so in our particular study, we had a couple of research questions and we had one research aim. So our research aim was to explore whether mastery goal orientation can be a moderator for the effectiveness of worked examples, specifically in mathematics learning. And as I said, we looked at algebra questions and we already knew that the worked examples was the superior instructional method compared to problem solving for novice learners. So the research questions that we wanted to answer were these three. Do worked examples improve learning outcomes compared to problem solving? We needed to look at this because we needed to make sure that our worked examples worked, right? And then we can go to the next step. The second question was, does mastery goal orientation influence the effectiveness of worked examples? And thirdly, how does cognitive load, the measure of cognitive load, vary across instructional domains and goal orientation as well? Okay, so we looked at 98 year 8 students. And so we looked, there was the pre-test. We measured specifically the mastery goal orientation, and we used the Elliott's instrument to look at specifically the mastery goal or approach goal orientation. And then we randomly assigned students into either a worked example group or a problem solving group. Okay, so they either received the worked example instrument or the problem solving instrument. And then after that, they received the test, which was either the same test as the pre-test, which is the retention, and then the transfer. Okay, so what did we find? So what we essentially did was we did a regression analysis. Okay, and then when we found that there was an interaction, we also did an ANCOVA. So with just the retention test, we found that there was a 2-factor model that we found to be influential. So the first, the 2 factors were the prior knowledge, and then there was an interaction between the mastery goal orientation with the worked examples, that the fact that they were in the worked examples group. As you can see here, the p-value was less than 0.001, so it was quite strong. And then when we looked at just the interaction itself by doing an ANCOVA, we found that this through a simple effects analysis, that the significant difference was just in the high mastery goal orientation group, and specifically the high mastery goal orientation group, where the worked example group outperformed the problem solving group. This difference was not found in the low mastery orientation group, which we found to be very, very interesting. And then this similar result, in a sense, was replicated in the cognitive load measures. So we collected the cognitive load by using the difficulty scale. So it was a 1
one item difficulty scale, and with this particular measure, there was a 3-factor model that was identified using the regression analysis. So as you can see, prior knowledge, once again, the interaction between mastery and worked example, and then just the mastery levels. We went ahead and examined the interaction because we wanted to see what was happening there once again. And surprise, once again, we saw that there was there was a difference in high mastery goal orientation, and also interestingly, also with the low mastery goal orientation. As you can see here, the worked example groups reported lower levels of difficulty compared to the problem solving group. And this result was also replicated in the low mastery goal orientation group as well. So in the retention test, we did not find this result whatsoever. However, even in the low mastery goal orientation group, the worked examples, the students did feel that it was less difficult compared to the problem-solving group, or I should say the problem-solving strategy, they felt it was a lot more difficult compared to the worked example. Okay, so what does this mean? So what this means, if I just summarize the findings, the key findings, we know research question number 1, worked examples significantly improved retention. So the work we found, the worked examples effect was found in this study, and what was and then correspondingly, we found that worked examples also led to lower cognitive load than problem solving. This was no surprise. And there was no significant difference in transfer scores. We were disappointed with that, but we know that it's difficult to find transfer. But what was really interesting in our study was that the mastery goal orientation did act as a moderator, and this was what was found in the regression analysis. And specifically, it was only found with students with high mastery goal orientations, where they benefited a lot more from the worked example, right? And they experienced lower cognitive load, okay? So what does this mean for teachers? We can suggest that it might be helpful for teachers to know students' motivational profiles. What does this mean? If your students do want to strive to master skills, they will benefit according to what we found with worked examples, and providing them with worked examples, especially for these novice learners, was beneficial. I should also say that the prior knowledge scores of these students were particularly low. It was very low. Actually, some got 0. I think it was an average of somewhere between 2 to 3 out of 12. So as you can see, we can agree that they were novice learners, but they still held high, some still held high mastery goal orientation. So as you can see, motivation did not dictate what kind of the levels of prior knowledge, because as we all know, it is very domain specific, but we can see that worked example was quite beneficial for these high mastery goal orientation learners. There were limitations. Once again, it was in the area of mathematics. It was a cross-sectional study, and these were self-reported measures of cognitive load. So for future research, it will be very interesting to see if there are longitudinal effects of continuing to study with worked examples. It will be interesting to see if there will be an expertise reversal effect experience with these individuals, or if someone would want to look at sequencing with mastery, with worked examples, and then following up with problem solving, or the faded worked examples and the problem solving, to see what kind of effects this would have on students with different motivational profiles. And also what
would be highly interesting is if these studies, worked examples can be applied not just to well-defined areas such as mathematics, but in ill-defined areas as well. And also if we can look at measures of self-efficacy, that would be very interesting as well. And if this could be another moderating factor for students' outcomes. So yes, thank you. I'm more than happy to answer any questions if there are any questions. Andy, you're muted. Thank you, Ellen. Thank you very much for your presentations, and I'd like to invite my students to ask questions. Anybody? Silakan siapa yang mau bertanya tentang penelitian motivasi, barangkali relate dengan yang dilakukan. You can ask in bahasa Indonesia, and I translate it for you. Well, as you know, Ellen, there are like more than 4 students actually now who's trying to compare motivational prompts with students studying book examples only. I'd like to ask, because I got confused myself, when you see the Elliott's instruments on measuring the goal orientation, their motivation level, should we adjust aiding specific topics what the students study? What I mean is that I heard that motivation is a domain-specific area. And when students learn mathematics, their motivation level may be different when they learn language, for example. So should we adjust the items, the Elliott's items, mentioning the topics or the problem solving that they learn during the experiments? What would you suggest? Thank you, Ellen. So you're asking how we can adjust Elliott's instruments to suit the domains that you're examining. Is that what you're asking? So we also did that for this study. We adjusted the particular keywords that were that we could, to make sure that it was focused specifically to algebra. I think that's what you're asking. Is that right? Yes. That's what I'm asking. And is it necessary that we also not just mention the branch of mathematics they're learning, but also the topic in the problem solving? So, for example, the problem solving is about how to solve compound area. So, the motivation questions is also about their confidence in solving that math problems. Yes. So it depends on which goal orientation you're referring to, because the aims are very, very different. Split the instruments. I cannot remember how many items there are in Elliott's instruments. But for example, my students wanted to compare one component only in the division scale. They said, okay, if I just take like 4 items, I think 4 items related to the mastery goal orientation. Yes. So we did that here, and what was difficult was we just wanted to look at mastery goal orientation.
because if we look at the instrument, it will give you a score for each of the 4 different orientations, right? But if you look at, I think in hindsight, we should have collected all 4. Does that make sense? But then what that forces you to do is that you need a lot more participants. Exactly, to get the reliability. That's right. That's right. So it really depends on how you want to analyze that data. You will be, in a way, you'll be forced to do a That's right. That's right. And also, what's difficult and interesting, though, about motivation is that motivation is something that needs to be constantly fed, right? So the students might have a particular, they may be mastery goal orientated, which is great, or they may be performance goal oriented, which is also great. They both have their strengths and weaknesses, but as they are encountering something difficult, their levels might decrease, but we are not actually capturing. Recording in progress. Do you follow what I'm saying? Yeah. Yes? Yeah. Well, I do, but I do not know my students. Kita pernah membaca artikelnya yang tentang motivasi, ya kan? Kalau masih ingat, mungkin masih saya ingat. Itu kan dia akan melakukan survei, kemudian memberikan surveinya itu. Tadi pertanyaan saya, surveinya itu pertanyaannya boleh diganti nggak sih, ditambahi kalau problem solvingnya garis sejajar misalkan itu. Karena kan dia juga seperti itu. Boleh nggak sih itu kan ada performance based sama mastery based. Boleh nggak kalau penelitiannya mastery itu diambil yang mastery aja? Jawabannya boleh. Untuk menjawab yang mahasiswa S1. Kemudian untuk yang mahasiswa S2 kan dua-duanya dibandingkan. Kalau dua-duanya dibandingkan itu berarti kan semua itemsnya perlu diberikan. Kalau diberikan itu itemsnya banyak. Sementara kalau itemsnya banyak kemudian kita mau fokusnya itu membandingkan ini siswanya itu termotivasi menjadi mastery atau menjadi performance itu karena work example problem solvingnya atau karena memang mereka semula itu memang sudah mastery atau sudah performance duluan. Karena kita nggak tahu, kalian kan nggak ada pre-survey-nya kan, jadi nggak tahu mereka itu asalnya memang seorang yang mastery atau performance. Nah, kalau mau beda-bedakan itu, mau memecah-mecah itu, pembandingan di dalam eksperimennya jadi rumit. Jadi kita masih berpikir solusinya gimana sih untuk mengetahui atau meneliti seorang yang performance based bisa nggak kemudian menjadi tetap performance based atau tetap mastery based. Kira-kira gitu tadi yang dibahas. Sudah sedikit nyambung, ini belum ya? Ya nanti baca-baca lagi ya, catat-catat dulu. Nanti bisa kita bahas ulang lagi karena setelah ini presentasinya juga tentang motivasi. Well, I'm trying to translate what you said in bahasa Indonesia. And very good. So hopefully, I'd like to invite them once more if there is any questions for Ellen. Well, Cecilia. No, yes, please, Amini. Thank you for the time. I would like to ask about, can you explain how to categorize the participant into a high and low mastery goal orientation? Thank you. Yes. So what we did was when we did the regression analysis, thank you for that question.
you picked up that there was a high and a low. Very good. Okay, so with the first part, with the regression analysis, we kept it as the Likert scale measurement, right? And then when we noticed that there was an interaction, we wanted to look at whether there was a difference between the students between a high and a low. So on SPSS, we went and looked at where the median line was, and we used that to dichotomize the mastery approach levels to high and group them up to high and low, and then we looked at the two groups like that. Does that answer your question? Yes? Yeah. Jadi pakai nilai median. Jadi setelah datanya diperoleh menggunakan angket, lalu diurutkan, dicari median value, terus itu akan memisah data menjadi rendah dan tinggi. Jadi pakai cara seperti itu untuk menentukan kategori rendah dan tinggi. Jadi nggak pakai yang rentang Widoyoko atau apa itu ya, nggak pakai itu. Alright, I think that's all, Ellen. Thank you, Enda. Yeah, I'm so happy that you make your time for us. It's Oh, absolutely. It's for you, Enda. Oh, thank you. I'm honored. Yeah, honored. Yeah. All right. I Thank hope you have a good weekend and hopefully to see you again one day. So, Yes, Yeah. absolutely. Thank you, Enda. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Ellen. Let's say bye-bye to Ellen. Bye. Thank you. Okay, selanjutnya apa Mbak MC? Saya kembalikan waktu kepada MC. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa ya penyampaian yang disampaikan oleh Dr. Ellen Lee. Kegiatan selanjutnya, agenda yang selanjutnya adalah Gallery Walk yang akan dipandu oleh Ibu Endah untuk teknisnya. Baik, ini mungkin biar nggak tegang dan saling kenalan satu dengan yang lain, kita akan membuat aktivitas yang namanya Gallery Walks. Saya ditanya bahasa Indonesianya apa Bu? Kok belum ketemu ya? Mungkin presentasi kelompok, brainstorming kelompok, kira seperti itu. Nah, ada 4 orang host di ada 4 pembagian kelompok ya. Tapi ini nanti mohon membaur gitu, dicampur. Posisinya di mana ya? Saya butuh 4 orang volunteer sebagai host di setiap pos ke pengelompokan Gallery Walks-nya. Siapa saja? Rina, Melindi, Irfan, Risma. Oke, silahkan kalian mencari posisi di mana nanti akan didatangi oleh peserta. Mau di mana? Berdiri aja, semua berdiri supaya rileks. Jadi mungkin pojok-pojok gitu ya. Oke. Nah, silahkan ini peserta berdiri, yang luring ya, yang daring boleh berdiri juga di tempat masing-masing. Yang daring maaf tidak bisa saya belum tahu metodenya bagaimana untuk yang daring. Oke, jadi sudah kenal ya pos yang pertama Nindi di sini, kemudian pos kedua Irfan di sana, Risma di mana Risma? Oh, Risma di sini. Risma di sini. Rina mau di mana? Rina mau pojok sana, pintu. Oke, Rina di sana. Nah, peserta semuanya berdiri dulu. Sudah datang ini Pak Heru Sukoco. Ini yang namanya Marisa atau Kak Ica. Dan Istiqomah. Tadi memperkenalkan satu-satu sudah ya. Nah, sekarang dipersilahkan untuk menuju ke hostnya masing-masing. Bebas memilih yang mana. Kemudian nanti di setiap host akan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya sudah ada. Nah, pertanyaannya apa ya kemarin nih?
Padahal udah ada lupa. Oke, yang di Nindi pertanyaannya adalah nanti dirembuk dulu di kelompok-kelompok nanti ya. Tegang banget toh. Sebutkan kata-kata kunci dalam cognitive load theory di sana. Oke, silahkan mengumpul ke Nindi. Oh biar, menyimpan pertanyaannya enggak? Oh enggak. Oh ya. Oke, dari Nindi diberi enggak? Belum. Ya, tenggelam di WA. Ya saya sudah temu. Apa saja kata-kata kunci dalam cognitive load theory? Itu terus ya. Apa saja apa saja aspek yang mendukung penyelesaian penelitian sana. Jadi yang membuat penelitian, tesis, skripsi itu bisa selesai dengan cepat tuh apa saja. Tapi jawabnya yang spesifik ya, jangan umum-umum ya, sering bimbingan enggak kayak gitu. Yang lebih khusus gitu. Kemudian Irfan, kata kunci apa saja dalam penelitian eksperimen? Jadi kayak tadi cognitive load theory, kemudian eksperimen. Kemudian apa yang sulit dalam melakukan penelitian tesis skripsi. Jadi kalau sana mudah, yang di sini yang sulitnya. Oke, silahkan berbaur. Saya timer ya di setiap kelompok, saling mengisi di kertas kuning, lalu ditempelkan, didiskusikan dulu, dibahas, boleh rame, 10 menit gitu. Setelah 10 menit pindah ke pos yang lain. Jadi silahkan mau mulai dari yang mana dulu? Hah? Oh ya, kalian jangan ngasih jawabannya, kalian diam, hostnya diam. Oh ini Mbak Labibah angkeling. Mbak hostnya diem ya, ngasih pertanyaannya aja, lalu ditempel. Ini biar seimbang, yang sana. Ini biar seimbang. Oh sudah banyak sekarang. Ya sudah, oke. Oke, di pos ini pertanyaannya apa saja kesulitan dalam melakukan penelitian skripsi tesis? Kalau di kelompok ini kita mengumpulkan keyword dalam penelitian eksperimen. Jadi kira-kira apa aja keyword yang bisa kita ajukan ketika kita melakukan penelitian eksperimen.
4 kata-kata kunci dari cognitive learning. Sulit banget ya? Terlalu sulit. Ya Allah. Bayu, kembali kamu nulisnya. Waktunya sudah habis. Sekarang ya pindah dulu aja, tapi hostnya tetap di tempat. Kalau belum sempat membahas bersama, pindah aja dulu. Silakan. Ya, pertanyaan hostnya tetap orang yang mengisinya. Jadi silahkan minta kertas post-it-nya lagi dan menjawab pertanyaan dari host.
Yang sewa jadinya saya 200.000. Kok murah? Gimana? Kok murah? Saya ngitungnya menurutnya 12 jam, jadi ngambil jam 7 dikembaliin nanti jam 7 malam. Oh, kok murah? Itu kalau mau minjem punya UNJ soalnya aduh, enggak ada. Ini gimana kalau sewa kayak gini sama kabel-kabel gitu? Kabel, tripod. Kalau yang ini gimana? Saya beli kayak gini juga buat prodi. Buat tip teknis, Pak. Kalau kita webinar itu pernah berpunya. Oh, saya tidak ganti. Saya sudah nggak korpor. Iya. Sudah nggak ini. Dapat di mana beda sih? Kontrolnya nanti ini. Terus ini masuk ke sini. Masuk ke sini. Sampai ini. Terus ada rekam. Ada record di sini, ada record zoom. Karena audio zoom lebih bagus suara kualitasnya. Jadi digabung aja. Tapi kalau gambar lebih bagus yang editor kita sendiri. Yang kemarin nih Pak Wanji sekarang kameranya juga ada beberapa yang baru. Kemarin saya Yudisium penyumbang UNJ kan jadi baru kemarin juga. Jadi saya mudah ya. Ya karena nunggu izin belajarnya dari UI itu baru terbit karena ya lama. Kalau kita pakai izin Biar belajar. diakui. Iya, kena izin. Waktunya masih ada. Ayo brainstorming lagi, diingat-ingat sebanyak-banyaknya. Tapi saya waktu S1 itu bukti sampel itu sama penguji itu ditolak itu tidak konstruktif. Karena pengujinya belum tahu bukti sampelnya itu yang karena itu hanya contoh saja atau hanya menunjukkan Memang argumennya seperti itu. Bukti sampel itu konstruktif nggak mas? Tadi kan kayaknya buku yang dari yang kita ngopi warna apa itu krem apa itu ya aslinya konstruktif biasanya. dasarnya sama kalau misalnya kita mau belajar masak kan cari contoh masak, tutorial masak atau tutorial masak itu bukti sampel ya Iya. mau bikin something dari how to pakai bukti sampel Karena gue memang ditanya sampel soalnya masih awal saya itu berusaha menjelaskannya itu melalui pas ujian jadi kalau pas ujian skripsi saya ikut menjelaskan caranya gitu kalau seminar mendatangi dosen misalnya dengan kesibukan masing-masing atau double pas ujian saya menjelaskan seringnya itu atau pas review penelitian dosen perlu membaca teori. Oh, ini kan menggerakkan kayak gini sudah ada teorinya ya? aslinya ada karena biasanya itu pakai tripod yang bawahnya itu ada kontrolnya sendiri. Bisa waktu apa-apa gitu. Enggak apa-apa, ini bawahnya juga enggak ada ini ya meteran intinya untuk setara dulu. Waktunya sudah habis, sekarang berpindah ke pos selanjutnya. 5 menit lagi dulu. 5 menit lagi. Tadi udah kesini ditolak. Satu bulan Pak Dekan tadi bilang 3 bulan hasilnya masih bulan.
di Zoom tapi share screen langsung dari biar langsung nempel di sini. Karena kabel hotel ternyata tadi rusak. Jadi rusak satu. Oh ini yang pojok sana nggak bisa. Oke, kameranya mungkin agak tekan aja. Makanya harus tahu yang sudah ada dulu. Dibahas solusinya, terus dijelasin. Kalau sudah boleh ditempel. Bacain doang kan? Iya. Terus ada jenisnya. Ya, oke. Menentukan ini. Ini lihat siapa dia kamarnya. Gimana sekarang? Sendiri di sana ditempelin. Serah gimana? Budget berapa? Referensi sendiri Dia pakai ini dapetin. Mahasiswanya pindah. Instrumen kan? Apa yang lama kemarin apa? Siapa itu? Jurusannya? Semua orang berdasarkan pengalaman itu apa? Solusinya Satu fakultas. jadi nanti juga Pemahaman tinggi untuk memahami. Please silakan berpindah. Nanti sesi kedua.
Koco, berarti sekarang hostnya mempresentasikan. Mulai saja Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 2. Pertanyaannya tadi apa saja aspek yang mendukung penyelesaian penelitian? Kalau tadi dari teman-teman Mas dan Mbak, yang pertama adalah minat. Niat mengerjakan, kemudian di sini ada rajin mengerjakan, konsisten, seperti itu. Katanya tadi dari Mas Ba jangan menghilang katanya, seperti itu. Kemudian di sini banyak membaca literatur, seperti mengikuti ICCLN, seperti kegiatan ini. Oke, kemudian di sini juga yang paling banyak adalah motivasi, mulai dari motivasi doa orang tua, kemudian diri sendiri, dan juga ada katanya tadi dari orang tersayang, seperti itu. Kemudian juga di sini ada deadline katanya, jadi semakin waktunya mepet semakin semangat mengerjakannya, katanya seperti itu. Kemudian tadi dari ada juga salah satunya gitu ya, mohon maaf Mbak, gitu ya, katanya sabar terus, seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, ini mau langsung saja, oke. Selanjutnya dari pos kedua, yaitu pertanyaannya, sebutkan kata-kata kunci dari cognitive load theory. Udah sangat banyak, bisa dijawab dari sini, bisa dilihat. Nah ini sangat banyak, kelihatan udah pada nulis bab 2 gitu ya. Pasti yang banyak, yang tinggi kemungkinan masih baru proposal gitu. Nah yang paling dominan menjawab itu adalah tentang intrinsic cognitive load, external cognitive load, German cognitive load, skema gitu ya. Terus ada work example, ada working memory, long term memory, short term memory. Terus ada sesuai dengan yang punya judul, ada interleaving menjawab, ada goal free tadi juga ada tentang variabel dependennya juga dijawab, ada need transfer, file transfer, cognitive load gitu. Oh iya. Kemudian ada skill attention dan cognitive architecture, seperti itu. Nah ini udah banyak. Namun kalau dari saya mungkin bisa menambahkan beberapa, seperti ada spatial continuity, ada modeling effect, kemudian ada means end, itu belum ada. Terus cognitive overload, walaupun tadi juga ada ya mental effort tadi ada di situ. Recall yang paling kita penting tapi itu lupa dituliskan adalah recall, karena setiap pembelajaran kita harus merecall pengetahuan kita dahulu. Transient, nah itu beberapa yang belum ditulis. Tapi overall inti-intinya pada cognitive load theory sudah dituliskan gitu. Terima kasih. Baik, untuk di station ini Ibu, pertanyaannya adalah keyword dalam penelitian eksperimen. Jadi mungkin di dalam ruangan ini hampir semuanya penelitian itu terkait dengan eksperimen, terutama yang factorial design 2x2. Jadi yang saya temukan Ibu dari seluruh peserta ini banyak membahas tentang skripsi maupun tesisnya yang menggunakan factorial design 2x2. Nah di sini saya bisa merangkum yang pertama itu dari definisi dulu kali ya. Dari definisinya bahwasannya penelitian eksperimen ini harus menggunakan harus ada treatment seperti itu. Kemudian
di sini juga ada yang bilang bahasa Indonesianya itu perlakuan. Itu kemudian hal yang diperlukan juga dalam penelitian eksperimen itu adalah adanya desain penelitian. Jadi bagaimana penelitiannya itu akan dilakukan seperti itu. Nah, kemudian yang paling banyak sekali yang dikatakan para peserta berkaitan dengan penelitian eksperimen ini adalah randomize. Hampir semua peserta itu menuliskan randomize seperti itu. Jadi memang randomize ini sangat penting gitu dalam penelitian eksperimen supaya data yang kita dapatkan itu lebih valid gitu, sehingga bisa digunakan oleh peneliti-peneliti selanjutnya gitu, untuk menunjuk hasil penelitian kita. Kemudian yang banyak juga dibahas dalam brainstorming ini yaitu berkaitan dengan uji statistik yang digunakan seperti itu. Jadi ada yang general menyatakan uji asumsi, uji hipotesis, namun ada juga yang secara detail menyebutkan normalitas, homogenitas, kemudian ANOVA, ANCOVA, MANCOVA, sampai uji D juga. Nah, yang unik bagi saya di sini ada yang menyebutkan uji parametrik seperti itu. Uji non parametrik, uji non parametrik. Jadi di sini peserta menyatakan bahwasannya ketika uji asumsi itu tidak terpenuhi, maka alternatifnya kita bisa menggunakan uji non parametrik seperti di sini dikatakan Mann-Whitney atau Kurzweil-Wallis seperti itu. Mungkin ini juga menjadi pengetahuan bagi kita, kemudian nanti akan dikonfirmasi juga oleh chief scientist kita Bu Enda seperti itu. Kemudian di sini peserta juga menyatakan berkaitan dengan populasi, kemudian sampel, kemudian ada juga menyatakan bahwasannya eksperimen itu adalah cause effect gitu. Jadi di sini pengaruh sebab akibat. Kemudian di sini juga peserta ada menyatakan tentang post test only atau ada juga yang menyatakan pre-post test seperti itu. Jadi di sini kita bisa mendapatkan informasi bahwasannya eksperimen itu tidak hanya post test only saja, tetapi ada juga pre dan post test. Nah, kemudian yang paling banyak juga yang disebutkan itu adalah factorial design. Mungkin ini pengaruh dari skripsi atau tesis yang dibimbing oleh Bu Enda itu banyak yang menggunakan factorial design 2x2. Mungkin seperti itu Bu, laporan dari station untuk penelitian eksperimen. Saya kembalikan ke Bu Enda. Baik, untuk yang pos keempat, tadi pertanyaannya adalah apa sajakah kesulitan dalam melakukan kegiatan penelitian. Nah, dari jawaban teman-teman semua di sini itu dimulai dari sebelum kita melakukan penelitian sampai dengan ke pelaporannya itu ternyata ada kesulitannya tiap tahap itu ya. Dari banyak yang menuliskan dari sebelum melakukan penelitian itu kesulitannya adalah mencari ide penelitiannya itu. Kemudian dari faktor internal di sini tidak hanya satu atau dua yang menuliskan, yaitu adalah faktor kemalasan pribadi gitu. Jadi malas mengumpulkan niat itu ternyata menjadi suatu kesulitan dalam penelitian. Kemudian saat melakukan penelitian ada beberapa kesulitan juga. Yang pertama adalah dimulai dari menyusun instrumen yang tepat seperti itu. Kemudian ada juga saat terjun ke lapangan mencari tempat penelitian yang sesuai yang kita harapkan. Nanti kemudian kalau kita melakukan penelitian di sekolah, mungkin nanti di sini dituliskan juga tentang bagaimana kita menyelaraskan materi penelitian kita dengan waktu materi itu disampaikan di sekolah. Itu ternyata juga menjadi sebuah kesulitan bagi kita yang akan melakukan penelitian. Kemudian setelah melakukan penelitian ternyata masih ada kesulitan lagi yang dihadapi, yaitu ketika temuan yang kita dapatkan itu ternyata tidak sesuai dengan hipotesis yang kita susun awalnya atau tidak sesuai dengan teori yang ada. Seperti itu ternyata juga menjadi kesulitan yang menyulitkan teman-teman semua untuk menyusun skripsi ataupun tesis seperti itu. Kemudian
Ada lagi yang unik di sini, revisi berkali-kali. Nah, revisi berkali-kali di sini berarti terkait dengan pelaporan penelitian kita. Sudah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk di pos ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Indah. Alhamdulillah. Terima kasih para host Risma, Di, Irfan, dan Rina. Coba kita perhatikan cara nempel post-it-nya ya. Ini yang nempel tadi para peserta atau hostnya ya? Ya, kalau sulit itu yang random seperti ini gitu ya. Itu juga ada aura negatif, itu juga istilah-istilah yang sulit kan, itu tadi yang mudah dalam penelitian. Eksperimen ternyata rame banget ya. Memang kalau mau eksperimen perlu rapi prosedurnya, ya kan? Baik, terima kasih, kita beri aplaus untuk semuanya. Telah hadir bersama kita Bapak Dekan FMIPA, Profesor Dr. Dedan Rosana MSI, dan Ibu Korprodi Pendidikan Matematika, Ibu Dr. Kuswari Henawati. Ini tadi kita sudah mulai pukul 8 tadi dan sudah ada presentasi dari Australia, Dr. Ellen Lee secara virtual. Kemudian pukul 10 nanti lanjut ada presentasi lagi dari Western Sydney, Australia, Dr. Jose Hanam. Kemudian yang sesi sore yang dari Eropa. Kita senang sekali ada Bapak pimpinan, Ibu pimpinan hadir di sini. Supaya apa? Supaya kita dikenal gitu ya. Ini banner kita mana, Bayu? Bayu bannernya mana? Ini semua mahasiswa bimbingan saya, Bapak Dekan. Kalau dikumpulkan banyak seperti ini, jadi harap dimaklumi kalau naik pangkatnya kok belum naik. Ya ini membimbing sebanyak ini. Tapi alhamdulillah ini semua tema penelitiannya sama, yaitu cognitive load research. Yang akhirnya karena saya mulai membimbing mahasiswa itu 2015. Baik S1, S2 maupun S3. Kalau S3 kan baru, karena semuanya temanya sama, cognitive load theory. Kemudian para lulusan ada yang menjadi dosen di berbagai universitas itu juga menyampaikan lagi dan mencoba meneliti lagi tentang cognitive load theory. Jadi akhirnya kita membuatnya nggak sengaja, jadilah sebuah komunitas. Nah, kita beri nama Indonesian Center for Cognitive Load Research karena secara internasional itu ada asosiasinya, International Cognitive Load Theory Association. Karena ini hanya di Indonesia, juga konteksnya yang diteliti adalah pendidikan di Indonesia, menggunakan pendekatan pembelajaran yang ada di Indonesia. Kemudian artikel-artikelnya dipublikasikan, ada nasional, ada internasional, dan terekognisi juga di komunitas internasional. Jadi teman-teman luar negeri saya itu tahu kalau di Indonesia itu ada penelitian tentang ini. Jadi mereka kadang mengkontak saya, khususnya yang motivasi. Kalau di Australia itu tentang motivasi begini. Ini kira-kira ada aspek budaya enggak ya? Kalau diteliti di Indonesia bagaimana? Jadilah saya punya penelitian payung tentang motivasi, tentang self-efficacy, dan yang itu menjadi tema kita simposium kali ini. Simposium ini sudah yang keempat, Bapak Dekan, dan pakai dana penelitian PTM, PDD atau fundamental, dana dari Bima. Alhamdulillah, jadi ini sponsornya adalah, kalau yang tahun ini sponsornya ada 2 orang, Novi dan Desti. Karena 2 orang yang menerima PTM. Jadi kita pakai untuk kegiatan ini. Nanti kita pertanggungjawabkan sebagian di sini ada kegiatan diskusi, jadi brainstorming untuk memperkuat ide penelitian, untuk instrumen juga validator. Ini kita mengundang ada dari Universitas Tidar, Universitas Alma Ata, dari UKS ya Berna, kemudian dari AAU. Ini nanti kita minta tolong beliau menjadi validator
instrumen kami. Kira-kira begitu. Jadi ini sebetulnya komunitas sangat natural. Kami mohon arahan dari Bapak Dekan supaya kami sesuai dengan visi misi universitas. Kami persilakan Bapak Dekan. Ini sambutannya langsung berdiri di depan. Atas doa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pagi ini luar biasa kita bertemu di suatu acara yang luar biasa dan langka. Jadi makhluk seperti Bu Endah ini memang langka. Berani melakukan terobosan di mana yang lain berada dalam kondisi safe, aman-aman saja. Beliau mencoba selalu membuat terobosan untuk menantang dirinya agar lebih optimal dan mengajak teman-teman semua untuk melakukan sesuatu yang mungkin ini semacam pionir ya untuk Indonesian Center for Cognitive Research. Jadi sebetulnya posisi beliau sebagai ketua ini sudah jauh lebih tinggi dari dekan. Kalau dekan kan level fakultas, beliau Indonesia National Association gitu ya, kira-kira gitu ya. Nah, bahkan ada kaitannya dengan International Association. Saya kira ini adalah sesuatu yang luar biasa dan inisiatif seperti ini yang saya kira kita tunggu, kita harapkan muncul, tidak harus selalu dalam kerangka yang normal-normal saja, memang butuh extraordinary untuk menghasilkan sesuatu yang extraordinary juga gitu ya. Jadi untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi terima kasih, ini adalah suatu komunitas yang luar biasa. Saya tersanjung bisa hadir di tengah-tengah orang-orang hebat yang memiliki kemampuan dan juga motivasi untuk bisa melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang biasa dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu saya kira kami memberikan apresiasi yang tinggi-tingginya dari pihak manajemen fakultas terhadap kegiatan-kegiatan semacam ini. Yang kedua tentu butuh orang yang karena Bu Endah itu sebetulnya sudah termasuk orang yang setengah gila kan ngurusi jurnal gitu ya. Katanya orang ngurusi jurnal itu butuh orang yang memiliki kemampuan motivasi yang luar biasa dan beliau sudah terjun di bidang itu, tantangannya banyak gitu ya. Mungkin juga yang nggak suka banyak ya Mendah ya. Tetapi saya tahu bahwa beliau bisa terus berjalan, bisa terus eksis, itu saya kira luar biasa. Saya sebagai pimpinannya ya tahu persis bagaimana kita selalu mensupport, mudah-mudahan terus bisa berkembang gitu ya. Oleh karena itu saya kira teman-teman semua dalam kondisi ini beruntung bisa bergabung dengan komunitas ini. Kalau kemudian ada hambatan-hambatan, saya kira begini, jangan pernah kita berdoa itu mohon diringankan masalah. Karena semakin ringan masalah sebetulnya levelnya rendah. Lebih bagus berdoa itu adalah, ya Tuhan biarkan masalahnya lebih besar tapi diberikan kekuatan pada saya untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Artinya semakin tinggi level tantangan, semakin tinggi level masalah, level kita kan naik gitu ya. Level kita naik ya. Oleh karena itu yang paling penting adalah harus seperti itu. Jadi kalau kita lihat dalam konteks ini, jangan lihat suatu masalah itu sebagai suatu beban, tetapi masalah itu adalah opportunity, kesempatan untuk kita, peluang untuk kita untuk bisa berbuat lebih hebat, berbuat lebih baik lagi. Saya percaya Anda semua ini hadir di sini semuanya dalam rangka untuk mencoba meningkatkan kapasitas diri. Dan ini saya kira sesuatu yang sangat luar biasa, difasilitasi dengan hal yang semacam ini. Dan Bu Endah juga memiliki link yang saya kira cukup luar biasa, baik dengan nasional maupun internasional, menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Kalau masalah penelitian tadi saya sampaikan ya, masalah yang paling besar itu kan sebetulnya kalau dibagi dua, yaitu masalah teknis, teoritis, dan psikologis gitu kira-kira gitu ya. Nah, tantangan yang terbesar itu sebetulnya adalah masalah psikologis kan ya. Masalah meneliti itu kadang-kadang yang paling besar itu masalah psikologis, betul. Dan Anda tahu untuk mengatasi masalah teknis gampang, tinggal berlatih. Untuk masalah teoritik gampang, tinggal belajar. Tapi untuk mengatasi masalah psikologis, jangan-jangan Anda harus bekerjasama dengan Pakem ya, rumah sakit jiwa di Pakem, karena psikologi itu masalah kejiwaan ya. Jangan sampai gitu ya. Jangan sampai. Memotivasi diri sendiri saya kira sesuatu yang sangat luar biasa. Oleh karena itu sekali lagi kami memberikan apresiasi yang luar biasa. Selamat bersimposium. Maaf kalau kami tidak bisa memberikan dukungan yang optimal terhadap kegiatan ini, tapi saya berupaya untuk bisa hadir, untuk bisa memberikan suatu nuansa bahwa kami tidak
tidak melepaskan Anda begitu saja. Kami mendukung Anda, bisa kita komunikasikan apa yang mungkin, yang memungkinkan secara formal bisa dibantu ya kita bantu. Terima kasih, saya kira demikian. Selamat bersimposium. Selamat hebat bagi Anda semua yang sudah bergabung di tempat ini. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun banget ya Pak, Bapak Dekan ya. Baik, selanjutnya apa ya? Kayak udah rasanya kayak lapar-lapar gimana gitu ya. Berarti kita foto bersama dulu, ada Bapak Dekan dan Bu Korprodi. Setelah foto bersama, terus coffee break, lalu pukul 10 kita kembali ke ruangan. Insya Allah presentasi berikutnya dari Jose Hanam dari Western Sydney University. Mohon berkenan Bapak Dekan untuk foto bersama kita. Mohon ditata bagaimana ini Mas Ali. Ini Mas Ali yang baru saja yudisium kemarin punya kompetensi tambahan yaitu sebagai ini. Ayo Mas Mbak, nggak usah malu-malu, ini Bapak Dekan kita semua. Kita coffee break sampai pukul 10 gak apa-apa.
Ya baik teman-teman, Bapak Ibu semua, monggo untuk menikmati coffee break yang sudah